Mainit na balita. This is the state of our country. We are becoming a lawless country. Ganito, dinidisturb ng ating pamahalaan ngayon ang taong bayan. Kitty Duterte announced that they left the house already at this hour. Nilakaw na sila, nangita na sila attorney. And Kitty told us specifically, personally over the phone, na naay mo abot sa tanan balay ni Tatay Digong. We need the Davaoenos to come with us. Kaya naay mo abot karon. We need help here sa balay ni Tatay Digong, guys. We need help. Please come. We need help. So just an update, guys. So a few minutes after the news came out na may mga CIDG na pupunta dito sa bahay ni Tatay Digong, parami na po yung mga tao dito. And tulad ng sinabi ko po kanina, grabe yung bayanihan. So may mga tao na nagbibigay ng free water, kape po para sa gustong pumunta dito. Tapos may nakaabang na din tayo ng mga vloggers doon in front of the house of FPRRD sa gate po mismo. Tapos sila lahat yon na on live yon para just in case makikita natin na may mga planting of evidence na mangyayari, makikita natin na hindi talaga edited ang videos and magamit po natin yan. And at the same time, may mga din tayo, mga officials po from different barangays na tumutulong ngayon. May mga tao na pong pumupunta dito. So ito, parami na nga po ang mga tao. Tapos may mga may mga nakabantay dito 24/7. So they set up all these tents right here for printing and para naman na may libangan sila while nagbabantay dito sa bahay. So sa nakikita nyo po ngayon, this is the state of our country. We are becoming a lawless country. Ganito, dinidisturb ng ating pamahalaan ngayon ang taong bayan. So supposedly, Davaoenos are in their houses to sleep, pero they are coming in here just to show support, and just to protect our former President Rodrigo Roa Duterte. So guys, intindihin ninyo sa darating na election, ganito na po ang state ng ating country. Piliin po natin yung mga tao or yung mga politiko po, yung mga leaders who are running for a national and local position po na hindi yung nababayaran, hindi yung mga leaders na kayang i-bend yung principles and political belief nila because takot sila sa namamahala. So ito po ang sinasabi po namin ngayon. This is exactly the reason why we are advocating and promoting to vote for the Duterte plus 2 of your choice. Kasi nga itong mga Duterte candidates natin, yung mga nasa PDP laban po, sila po yung nag-promise to help us out with our resistance against the tyranny of this administration. So yan po yung tinatawag namin. So it's no longer about the interest of these politicians, but this is for the Filipino people. Sa nakikita po natin ngayon, silent po halos pati yung media, pati yung mga oppositions, pati yung mga kakampings, yung mga people who are acting as oppositions before, silent po sila masyado ngayon. Sino yung nag-iingay? Ang mga Duterte supporters po. Diyan po natin nakikita na ang mga Duterte supporters lang talaga ang willing mag-sacrifice sa mga sarili nila just to fight this administration. Kaya huwag iboto ang membro ng bagong alyansa para sa bagong Pilipinas. Mag-focus po tayo, block voting tayo sa Duterte, sa PDP Laban candidates, including those local officials na under the PDP Laban slate. And hindi po natin kalimutan na the only way for us to impeach Bongbong Marcos is actually to get more allies in the House of Representatives. And the best way to do that is, aside from voting from those congressmen running under the banner of the PDP Laban slate, is to also vote for the party list who vow who vow to support the advocacies and legacies that the Duterte administration has initiated. So ito lang po yung masyadong malapit yung camera po. Sorry. So ito lang po yung masasabi ko. Again, they disturb the sleep of Davaoenos, and we will never forget this. Never again po. So hindi namin makakalimutan ito na supposedly we are a happy city. We are a progressive and developing city. Pero ito ngayon, disturb kami. Dinisturb ninyo yung mga peace and order namin. Dinisturb ninyo yung takbo ng economic prosperity namin, yung economic progress namin, just because you are politicizing everything. And because of your politicization,
you impacted the lives of the Davaoenos, impacted in a negative way. So ito yung panawagan ko sa lahat na nanonood ngayon and who are watching me sa live na ito, na again, vote for the right officials, vote for the right leaders who can help us out, fix the problem in the country po. Marami na pong dumaan ng mga politiko, ilang years, they have been in service for several years, but then again, they haven't done something for the humanity, for the welfare of the Filipino people. So this is the perfect time for us to unite and to raise our voices and to show the administration that the real power is in the people, not in the government forces that try to undermine the constitutional safeguards that are given to each individual, especially for our former President Rodrigo Roa Duterte. So yan lamang po. Again, just an update. Parami na po yung mga tao na pumupunta dito. May mga local officials din na tumutulong. Tapos may mga nagbibigyan na din po ng free drinks, free water, free coffee, and everything. So guys, we are doing this not because we are blind followers of the Dutertes. We are doing this because it's affecting the welfare of the Davaoenos. So, yan lamang po. Magla-live ako again later. Thank you po for watching. Goodbye, everyone. Hello, maayong gabi sa tanan. So, naami karon sa balay ni Tatay Digong earlier today. If you can help me share, sa karon, we just got a call from Kitty Duterte. Si Kitty just called the team na naadin hi karon. She already announced, Kitty Duterte announced that they left the house already at this hour. Nilakaw na sila, nangita na sila attorney. And Kitty told us specifically, personally over the phone, na naay mo abot sa tanan balay ni Tatay Digong. So we need help from the kulba man ni uy, makuyawan sa taani uy. We need help kay gamay lang mi karon dinhi sa balay ni Tatay Digong. We need the Davaoenos to come with us kay naay mo abot karon tonight, because today naka-schedule di ay ang pag-adto o pag-check o pagsulod dire sa balay nila Tatay Digong. Please, if makaari mo, karon gamay pa lang mi so far na naadri sa balay ni Tatay Digong. But what Kitty said, specifically based on what I heard earlier, no, nakaistorya na ko si Kitty, niingon siya nga nilakaw na sila sa ilahang house. Kailangan og naay magbantay sa ilahang balay. Sa tulo ka balay ba to? 3 houses, no? Boy, 3 houses, no? Tulo ka balay. So 3 houses karon. So please, if mata mo na amoy time to come and stand with us. Na? Nag-abot na? Please, we need backup. Palihog lang. Nandyan na po. Naanay mga pulis sa likod? Naanay mga pulis sa likod? Please, we need help. Please, we need help. I need whistle po. We need help here sa balay ni Tatay Digong, guys. We need help. Please come. We need help. Please, adto mo, tabangi mi. Niabot na sila, diri daw. Oh my. Please, tawag please. Tawag na please. Please, we need help. Kinsay maka... Wait lang. Please, oy, kalma ha, kalma lang. Can I get one, please? Please blow your whistle pag... Please, we need help. If there's the Davaoenos na mata karon, please, we need help. We need people here right now.
I just spoke to Kitty Duterte earlier. The team spoke to her, nanawag siya sa mga tanan na naadiri sa balay ni tatay. Nakalakaw na sila sa balay ni tatay dito karon, but she's saying na moabot tanan karon diri sa balay ni tatay sa Doña Luisa. As of now, based on the conversation from the other teams, naana daw sa balay ni tatay because they would do a search. So kung maluoy mo mga Davaoeños, we ask for your support. We ask for your strength to send people. We need help as of now kay gamay lang mi karon diri. Gamay lang mi na naa karon diri sa balay ni tatay. So we need to wake everyone up. Makisuyo lang kami kung sino ang available today. Panic mode tanan tao din hikaron. Gamay lang mi guys. Sobrang gamay lang mi. Naana sa likod. Gamay lang mi, panic mode tanan karon. So, kahion ko. Atay mani. Kahion na kayo ko sa kakulba. Andyan, ato po si Vice. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Please, we need help. Ready na sad mi diri, Rhea. Please come and join us. So, karon earlier sa mga bag-o lang ni Sulod, we just got a call from Kitty personally. We were there. We were talking to her earlier. Nilakaw na siya sa ilang balay. Kay niabot na karon. Kay naay search karon na muabot sa tanan balay ni Tatay Digong. Dili mi kakalma. Sorry kaayo. Kay dili ko kakalma as of the moment. Kay nagapanik tanan tao. Kay gamay lang mi diri. Live ni, yes, gamay lang mi karon diri. And we need backup. We need help. Nagakurog mi din kay gamay lang mi. And naana sa likod sa balay ni Tatay Digong ang mga nanay unsa to nanay SAF? CIDG. So we need help, everyone. I will continue to go live as much as I can hantod sa kaya namo diri, but we need help kay gamay ra kaayo mi. Nagapanik na ang tanan tao karon. So panik na tanan, we just need help. We just need people. Kung naam mga Davaoeños karon na matapa na maubanan mi karon, palihog lang gyud mi. Please help us. Ate, nandyan sa likod ngayon? Oo, umalis na daw. Kanina 3 sasakyan ng mga pulis. So, ngayon, nagtawag ako dun sa likod. Sabi, umalis na. Okay. So, isang ano na lang ng pulis ang nandun. Ngayon? Oo. Kanina, marami sila. Okay. So, yung mga kababayan natin dyan, yung mga taga-diri sa Davao, nga doon lang din mga supporters ni Tatay, we need you here. We need you here. Sa balay ni Tatay, so diri mo mag-deploy tanan para ma-briefing mo tanan. So, kailangan na mo ang inyong tabang, guys. Please help us. Okay, thank you. Thank you so much. Salamat kaayo. So naka-istorya nato si Ate No na taga-dinhigid ni siya, and siya ang naga-head sa tanan volunteers here sa balay ni Tatay Digong. So as of now, isa pa lang wala mi kabalo where did they go, but for sure definitely mamalik to sila because scheduled gyud to tanan karon. As per Kitty, nakastorya na mo si Kitty earlier today. Ningon si Kitty, again, usbuna ko sa tananan ni bago lang ni Sulod. Gitawagan mi nila Kitty, ganina, niingon si Kitty na nilakaw na siya sa ilahang balay because karon daw mo abot og halughugon from the term ang balay nila Tatay Digong. 3 houses. So, all of the houses, kailangan ma-deploy tanan. We don't know what they're going to do. We do not know what they're planning to do, but we stand our ground. Gibriefing mi ganina nga kalma lang sa daw mi. We need to be calm. Pero di ko kakalma kay kahiun kay ko niya. Ginervyos na gyud kay kog taman-taman kanang
Pag-live na kay delikado ang ano nato ron. So, we were given pitos. Itagaan mig mga pitos, kami tanan. So, we need to wake everybody up or in case we need help para maka-communicate mi sa likod. Isa ka pito would let them know that we need help, we need backup. So, gapito ko earlier, sige kong pito because we really need backup. We really need help. Ginagmay, nagaabot na ang mga tao. Pasalamat kaayo ko. Pero gamay lang gihapon mi. We are so little. So nobody expected this, no? Kung wala nanawag si Kitty. Wala nanawag si Kitty sa mo earlier. Wala gyud because it was a calm night. Kalma man ang gabi earlier. Until we got a call na ni helicopter ni Age. Dear Marcos, or kung kinsa man na din ha, why? Why are you doing this to all of us? Kung naminaw ka, and if kan kamo gatanaw na mo, we'll stand our ground. I hope the Davaoenos are watching, o atong mga kaigsuunon duol sa Davao. Please join us here. Some of them are praying already. Some of them are asking help. Kay gamay lang mi. So we need backup, please. We need backup. We need prayers. So we were given pitos as of the moment. So as long as kalma pa amo ang head dinhi, kalma pa mi. Kalma pa ba ka, ma'am? Kalma pa. We need to be calm. We need to be calm. Sige. Kulbaan ko. Kaihion ko. Relax lang, relax. Na naman ko'y pito. Na naman ko'y pito. And I have 6,000 people watching with me. So, dili ko mahadlok, di ko maguol. Because I have them here kanang, even if wala sila, tanan sila nakatanaw, tanan sila nakawatch. You guys are watching with us, so I'm not afraid. But my heart is beating so fast. Kaihiun ko, wako kasabot sa akong gibati, kaihiun ba ko, kabuhiun ba ko, unsa ba? Please feel free to pray with us, no, katong mga dili makaadto. But if you can come and join us, please, we really need support. We really need manpower, backup. Kailangan gyud na mo. Oh my gosh. So earlier today, again, usbon ako, no, sa mga wala kaabot ganina, karon lang ni sulod. I just got a conversation. We just got a call from Kitty Duterte na nawag mismo si Kitty sa MOA. She told us na nilakaw na sila sa balay ni Tatay Digong. Nilakaw na sila. So we need to keep Kitty safe. Kitty, if you're watching, we got you. As mo to kung giingon ni mo ganina, we got you. Narami dire. But we need power, we need manpower, we need help. I've been calling people already. So Kitty told us no nga nangabot na karon kay i-raid ang balay ni Tatay. So we need you guys here. Dala siguro ko power bank kay murag malowbat naman ko. But we will do our best. Vice, ingat Vice. Okay. So gamay pa lang yun mi diri. Again, gamay pa lang mi. We need help. As per ma'am, ganina nakastorya na ako. Noon ma'am, sa kabuang na ko, naimot ako si mong name. Sa kakulba na nako. Ma'am Janice, si Ma'am Abby, si Ma'am Janice, she's the head here, din sa balay ni Tatay Digong. Siya ay tagapamalakad sa mga volunteers. Siya ang nag-head sa tanan. So siya ang personally nakastorya ni Tatay Digong with us earlier. And ma'am, unsay ni Ma'am Kitty. Sorry, wala nagid ko na mao. Unsay instructions si Ma'am Kitty sa imo ganina, ma'am? Kailangan na to ang more nga volunteers para diri to help us here. Para magbantay diri sa balay ni Tatay ug sa uban nga area nila. Kay today ang info nga gihatag sa ilaha nga i-read ang balay ni Tatay or ang other nga balay nila. Okay, thank you po. So, apparently, mo tong instructions ni Ma'am Kitty, no?
na naami tanan na minaw. To be honest, wala may kahibalos. Shout out sa tanan 9,500 na nananaw. Please lang, we really need people right now. As of now, kay gamay lang mi ang gibuhat ni Ma'am Janice, no, may Ma'am Abi, gitagaan mi niya og pito to signal na ana. Oh, they're here. They're here. We need people here. We need people here. We need people here, please. May mga hadlock. Walay mahadlok. Walay mahadlok. Walay mahadlok. Masing gamay lang may walay mahadlok. Bahala mo dira. I'll stand by the gate. I'll stand by the gate. Tay, if you're watching, I will stand and protect your gate. They cannot come inside, ha? They cannot come. Wala ang tagtungod din, he. Gov. Hi, Gov. Naman tayo mga pulis nila, di ba? Oo. Gov is with us, 10,000. Katong taga-DCP, iwan ko sila. O gani, nagkuhan sila daw kay basin daw na ni alert pud ang kuan, ni alert pud ang taga naka-deploy dia. Kay basin daw musukol ni. Busukol gid. Musukol kita. Dili man gid pwede Di, kay wala mo man ito nga tatungod. magpatawag-tawag mga lawyer. Oo. Gov, any messages po for the 10,000 people watching? Kailangan na mo ang mga lawyer, nga mga volunteers, punta dito sa bahay ni Tatay Digong. At saka yung mga mga barangay tanod, punta sila dito kasi may mga info tayo. At least, pakitan lang natin, hindi man tayo maglaban. Kundi titingnan lang natin ang gagawin nila sa bahay ni Tatay Digong. Apo, Gov. Yun lang naman. Kasi tayo, open man tayo. Hindi tayo magpag-away. Apo, Gov. Ang gagawin natin, susundin natin ang batas. Tama, Gov. Okay Yun po. naman ang sa atin dyan. Okay, any final messages po sa lahat na nanonood, Gov? Dapat sana yung nanonood ngayon na nanawagan kami na pag-pray kayo sa amin dito sa bahay ni Tatay Digong na walang gawin mangyari, na lahat ng gawin natin ipadaan natin sa batas. Thank you, Gov. Thank you so much, Gov. So, yun po, napakinggan po natin ang message ni Gov, no, here live sa bahay ni Tatay Digong. As of now, people are arriving. Paunti-unti, pagagmay-gagmay, but people are arriving. But we still need more people to come here. And like I said, no, I will stand here. Naami, diri karon ako personally sa gate ni Tatay Digong. Please protect the Davaoenos. Please protect us here. Please, paadtua din ni for sure. Di man na sila manghilabot na mo, no? Pero, wala diri ang tag-iya o tagtungod. So, I don't think... Oh my gosh. So, hello po. So people are starting to arrive, no, na si Governor dinhi karon. He is currently here with us, standing with us. So dili na kay kukulbaan, kung mapansin niyo nagakurog akong tingog, it's because out of fear. Hello sa tanan 14,000 followers na naga-view karon watching. Sir, do we need to be nervous about this? Let's be calm lang muna. Let's always be vigilant muna tayo para let's be aware. Para alam natin yung mga gagawin natin kasi hindi natin alam anong strategy nila. So, ang atin is nakapag naman tayo mga ganito situation. So, let's be calm and let's help support each one another para sa safety nila po. Sige po. Thank you so much. Thank you so much. Wala kay konsidera sa ilaha dito.
anytime daw kung musulod sila di kay may tendency nga magkagubot man or magini ana siya nga medyo cold ka. Ana siya nga So di may mahadlok because Gov is with us. Volunteer ni dire. Manukol Ay, yun. nagapito. Nay nagapito. So Gov is standing with us. There's no need to be afraid. But we still need people here. Nagapito na na instruction. All of the volunteers na naadinhi, kami nakatunggamay pa lang, gitagaan mi og pito. Gitagaan mi og pito karon. Just in case something happens, something comes, ready na. So wala na kay ko nahadlok because Gov is with us as of the moment as we speak. Naa si Gov with us. So we are all scared, no? Kanang, and I'm just glad that people are arriving to stand with us. But again, guys, mga Davaoeños, kailangan gihapon na mo og tao diri. Gamay lang gyud kaayo mi pa. So if makamata mo or mata pa mo, please, we need your help. So earlier today, sa mga bago pa lang ni Sulod, no, I just got a call. We got a call from Kitty Duterte earlier. Nanawag siya na mo. And niingon siya mismo na nakalakaw na sila sa ilahang balay. Ug nagpasalamat si Kitty Duterte na we are standing here para kang tatay. But, like I said, kulang gihapon mi. But safe na sila Kitty, nakahawa na si Kitty. Niingon si Kitty nga naay muabot para muadto sa tulo ka balay nila. That's why we are scattered, no? But diri ata gyud ang diri sa balay ni Tatay Digong ang pinaka-importante na bantayan. Gamay pa lang kaayo mi here sa balay ni Tatay Digong, but we are not afraid. I am not afraid because Gov is with us as we speak, no? He's standing, he's calm. So mo lang gyud gihapon. People are starting to arrive. Salamat kaayo sa mga nagtawag og tabang. Palihog lang matahi inyuhang mga barangay captain din ha. We need people. Una good kay ko sir sa kakulba. Dep, sino yung mga tao mo doon sa kwan? Kana, kay gipangkuha nila karon ko na to sa time. Ito si kanina, gipangkuha na. Ate, kana. Importante na yung tao po dito. Dito ay tama din. Ato na ni silang kining niabot nila ipapantak na dito. Ilak na ang entrance. Asang Dari sa likod. Dapat sa likod. itong mga So as of now, nag-instruct si Gov of what to do. As of now, nag-instruct si Gov of what to do as of the moment to all those people who are watching. So we need people to block entrances. May power bank na charger naman po. Manawag na ko ni mo sir, kailangan na po. Sige po. To the 7,500 people watching, we need help. Please, matahi inyong mga barangay captain, tanan ninyong amigo. We need people. And if you can bring pitos here, please bring. Wala naman kayo, nagakalma na ko because naano si Gov dire. Kalma lang. So, as of now, people are arriving, no? Yeah, we got a call from Kitty po kanina. Tumawag po si Kitty. Sabi niya, nakaalis na po daw sila sa bahay nila but they need help kay inaabot na daw to Dito mismo sa house kung asa siya gastay karon katong isa ka balay nila. Opo. So sabi ni Kitty, the instructions ni Kitty sa amin kanina po was to bring people here because ngayon daw po darating. Nagpa-deploy po ata sila ng mga vloggers and volunteers po. Okay. Sino daw ang tao doon po? Si Kuan, mga tao ni Pat Rodriguez, nasa likod. Pero ang Royal Pines na rin mga volunteer, pero padalhan na mag-vloggers karon to. Sa Royal Pines po. Mabutangan dito og vloggers. So as of now, no, people are arriving. So na yung mga instructions si Gov.
As of we speak. Para ang instruction mo sa kanila, sasamahan, Sige po. kahit saan sila magpunta, mayroon naka-camera pa, yes po. Ha? Yes po. Tapos yung camera ninyo, Yes po. ha? Yun ang importante, ha? Yes po. Sige sir. Kailangan natuog ka ng TikToker vlogger dito sa outpost. Para para mag-live. masulod sila sa kong live. Pati isa ko dito. People are arriving, guys. Salamat kayo sa call. Sige, mangita ta. Mangita ta. So, Kitty, if you're watching, we got you. The Davaoeños are starting to arrive as of now. As we speak, nangabot na sila. As we speak, people are arriving. As we speak, people are arriving. Briefing ta kayo. Oo. Part sa itong, tanawan ninyo ang atong mga tao kung kailan ba mo ha? Kay ba sina ay mo infiltrate ba? Okay po. Infiltrate, kaya ginaiwasan nato ng magkagubot. Opo. So, tanawan ninyo kung kailan mo, pangutan-on, kailangan pangutan-on. Para lang, kamo na ito ginaiwasan kay di man mo resist, pero nga to wala nga, wala mo infiltrate. Okay po. Wala mo infiltrate. Okay? Any question? Regarding ano? Thank you for coming. Salamat kayo sa inyong pag-abot. Basta si Tatay Digong. Para kay Tatay Digong. Para kay Tatay Digong. Thank you so much.